शुभ सकाल सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने तो आज गोटे नुआ ब्लॉग्स को आपको स्वागत करुच्ची। तो आज गोटे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स रोचे आज्ञा काली तो देखी अपेरा रॉयल चैलेंज ब्लॉग्स देते आपण आज सेमती रखी यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य जार वीडियो गोटे दिन आगु देते आपण से आज देवी आज साई पायल और तफान भाई सीन देखिए आपण मैंने वीडियोर झलकटी रोचे या कि तफान भाई एथिरे पागलामी कैरेक्टर प्ले करुँचे नाटक जो नाटकर ना हूँ यही बोधे शेष देखा। तो भिडियोटी पाखापाखि 6 ରୁ 7 मिनिट्र भिडियोटी रही आज्ञा भिडियो रोचे जो पायल लगुच तफान भाई भाई हो एवं जिनस रोचे कि जो माने तफान भाई तो ये पागल कैरेक्टर प्ले कर माँ देह असुस्थ आउ साई भाई तो ये विलियन कर माँ देह असुस्थ माँ टी केमती कष्ट पाऊे किंतु साई भाई को किसी फरक पड़ून जेहेतु सी ए विलियन कैरेक्टर प्ले कर जो पायल जो माने ए जो साई भाई स्त्री रोल अभिनय कर पायल जानी पूरा हिट जोड़ी अभी चलती दी जनकर साई पायल पायल मैडम साई भाई को माने गालुंट माँ को विषय कहीकि तो एमती किसी जिनस रोचे सीन रे माँ टी कष्ट पाँच कि पुओ को किसी फरक पड़ूनी जो साई भाई को एवं चरित्र अभिनेता नीरज भाई अच्छा पायल मैडम को बहुत सुंदर डायलॉग अच्छी साई भाई साथी गोटे माँ को उद्देश्य से कौन कहते साई को इस सीन रे शुणिले आप जापर तो बेस्ट मु किसी न कहटू आपण मैंने भिडियोटी देखले जापर आ तफान भाई तो जानते सी तांकर भी बहुत सारा क्रेज अच्छे कहीं सी भी जड़े सीरियल हीरो एवं भल कलाकार। तो चलतु डेरी नक आज ब्लॉग्स को आम यू आरंभ करवा यही बोधे शेष दरकार नहीं तुम कंठ सुरसुरी पर मु जाई पकेले तबे 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 पर मो मां ए बा मते मुरु चिठियाउ चकाई की दिखाओ मते की तुम मुंह दिखाओ देखे बनी तो डाके भी चले की डाके भी मां कौन
କିଛି ବି ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ବୋହୁଟା ଆଉ ନଥାନ୍ତା ରେ ପୁଅ। ଆରେ କୋଉଟା ଅଧିକ ନା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଠୁ। ଆରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବା ଭଲ। କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ ତମେ? ପୁଅ ହେଇ ନିଜ ମାଆକୁ ତମେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? କେମିତି ତମେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ତାର ସବୁ ତ୍ୟାଗକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାସୋରି ଦେଲ? ଆରେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ? କି ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସିଏ? ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ, ସବୁଠୁ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପୁରୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମୋର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମା ଶବ୍ଦର ମାନେ ବି ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ମା ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ, ବହୁତ ବଡ ସିଏ। ଗୋଟେ ମା ହିଁ ବୁଝିଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିବାର କଷ୍ଟ କେତେ। ଗୋଟେ ମା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ। ଆରେ ସବୁ ମାଙ୍କ ପରି ଏଇ ମା ବି ଦିନେ ତମକୁ ମରଣ ଶେଷରେ ସେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ। ଆରେ ଯୋଉ ମା ଏଇ ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ପାଇ ତମକୁ ଏତେ ବଡ କରେ ତାଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି କିଛି ଦାନ ନାହିଁ। ଆରେ ଯୋଉ ମା ପିଲାଦିନେ ତମ ଝାଡା ପରିସ୍ରାକୁ ଘୃଣନ କରି ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ତମ ପ୍ରତି କିଛି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ? ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମା। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। You are no more my wife. ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋର ଧରୁଛୁ ରେ? ଏ କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ରେ ବାପ? ତୁ ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଠକିଗଲା। ଆଉ ତୁ ମତେ ଏବେ ସଂସାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛୁ ନା? ଆରେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବୁଝା, କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି କି କାହାରି କଥା ମାନିବିନି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। अरे जानकी, अरे कौन है ना तो तोड़े पड़ी कांदो तो नहीं की। ଉଠା ଉଠା ଆଗ ଉଠା। कौन हो? कौन है ना तो? कांदो तो नहीं की। ପୁଅ କହୁଛି ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦବ। अरे दो, क्या दास स्त्री की सीएट छाड़ा पत्रों दबो तोड़ कौन सुविधा है? କି କଥା କହୁଛ ତମେ? ଆରେ ମୋରି ପାଇଁ ପରା ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବ। हैं? ମୋ ଦେହଟା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚେତା ହରେଇ ବସିଲି। ଆଉ ମୋ